Adu dagiti gasaten tayo iti panagbiag. And I think we are so desperate about kinagasat. Iso nga pati itlog tilawalawa, isarang-sarang mo di init. No makitam, gumasat ka kano, no makitam di numero. Kadamot ay daduma ka nagpangkisdan, di dapay nangabak. Di dapay mapnak, mapanda mangketel, ti palatang, ti sabong, ti kayobana. Iskas di tantuman di silawan, no di init. Di daduma, birukan dati kinagasa da, kadagitay nagbubukel. Dito pa ino daduma, ti pasaray pakasurunak, kadagitay umagpa-schedule, ti punpun, bunyag kasar. Tanapun mo lang arod dagitay daduma nga aldawen, di damak kaya di Biyernes 13, tayo bakante. Tada jay ada 8 na, 18, 28 kumapader, wano day tani, 10. Ti pangipanam, kanapun no nga rodan, alan akadin pader. Apay ngamin, nagagasat ka no ngamin, deta ada nagbubukel na. Madikano deta Biyernes, pilawod da pa iti Martes. Ano, Diyos ko, kiti nga tattaong ko na. Kanya apo pa di mo ti matagimalasan at apunwon da mo ti schedule jay. Jay, kuha nang di pa umangasan ta pa din. Ala, nagado gasaten tayo. Nya pa dagiti gasaten tayo nga, pati mula. Anib kan ti man na, may ikabil da di sangwanan ti balayda. At dapat ti daduma, no nagkubkub di aso, malas, partin yun. Ala, ka aso nga rod ko na. Iso ang nagkubkub ta aso, ti pagdanagam ako, agpalitada ta aso. Di ka di tinakabubuton, agpalpalitada mo ta aso. Nagkubkub di aso, ka aso nga rod. Teka duwami, aguni ti salaksak, ti salaksak. Ano nyaman ti pamati ta salaksakin, no naguni ka, no kumalas ta damatay. Apunay ka, kung na bili nga rod, nun alangan mga agtaguob ta salaksak. Nung nagtaguob ta salaksakin, di ta nga madanagang kan. Agtaguob ka, po Diyos ko ta, agsalaksak, agtaguoban. Ako no, kung agsagawisyo ta aso, agtaguob ta aso ka, apo madanagan dak pa di Hawaii idi, agtaguob ta aso, pati di kitaan nyo, ng Pilipino ngamin dagitaw, agtaguob ta aso ka, agdadanagan ta pamilya nga, paggigianak, apaya, malas ka nun, agtaguob ti aso, ti pagdanagam anti ako no, agsagawisiw ta aso, natural ako aso nga rod, agimak ta aso. Kasi, we are so desperate, looking for blessedness. Wano kinagasat, pagpapala, kung nati Tagalog. Kaya ano dagitay, kumputan tayo kada pagtamutang makadan tayo, pati panagisbom, 50 padam, kaputad na bunton. Kaya anay mo tinagyan tayo, agtamud ka nga ro, dita anay ka, ti anay ka puuram dayta, hamo nga pagtamtamudan, kada pagpakpakadaan nga umisbu ka. Hindi ka naman, nang bindisyonak ti balay, pinadaraan da ka no, dahita, tedde na. Apo sayang tadara ti manok, na imas kong madayta nga inlaok mo ti... At da ka nga hanggang nga gumasat, at awam mo tinaan-anay nga taraon. You see, all these things, mangipakita nga, we want to be blessed. Kaya tayo ti gumasat, ngam, desperado dahi ti move tayo. And so instead nga gumasat tayo, we are moving away from the true path of being blessed, of being pinagpala, of being nagasat. Kakabsat, nagagantay ti Ebanghelyo, ti dahi ti nga bigat, tinsawang ni Elizabeth may papankin ni Maria, asim marungkar kenkwana. Nagagantay ti balikas, ngayon sawang ni Elizabeth, may panggap kini Maria. Ngati ko na ni Elizabeth, sika ti kagasatan kadagiti amin a babae. Ano magimbaga dito? Sika ti kagasatan tanangabak ka ti loto. Sika ti kagasatan ta utyo ti panakayana mo. Sika ti kagasatan nan tanapunno ti nagbubukal di balayo. Awan timbaga ni Elizabeth. Take note, ti kuna ti Ebanghelyo, napno ti Espiritu Santo ni Elizabeth. Kaya nasa kinapudno di bagbagana, ni Apo Diyos ti agsasao. Babaan kin ni Elizabeth,
nga kunana nakagagasat ka, handa nga nagasat, superlative degree, sika ti kagasatan, kadagiti amin a babae, kuna ni Elizabeth, may turong kini Maria. Question, apay ana isao ni Elizabeth daytoy a kinapudno. We call it kinapudno. Espiritu Santo tagsasao. Babaan kin ni Elizabeth. Daytoy nga kinapudno, apay ana isao ni Elizabeth. May turong kini Maria, ket agpadadamet ana paraburan iti anak ni Elizabeth baketen. Nabayag na nga gamgamgaman ti madaan ti anak gampiman. Baka umlanganan, 80 di pala nakaanak. Ni Maria, balasang awang lalaki nga ng kutkutiking kuana, inikan ni Apo Diyos iti anak. Ni Elizabeth, awan anak na, ng babaan, tigrasya ken kaasin Apo Diyos, uray bagetan, nagsikog. So nga dakay nga mangarngarap pala ang aganak. Oh. Takan niya ti kuna ti Ebanghelyo, awan ti saan nga kabailan ti Diyos nga aramiden. No kaya na, apay din, 70 amat ten father, si kamot. Ala ka, no kaya ni Apo Diyos niya mabalin mao. Di madamag mintula tutunubigatan ka, apay ninanakas to ka, 2 bulan kanumot nga, agin inawan, kung natay to. Kanya karot tinakakaskas daot at tadi ka kaya ni Apo Diyos. No kaya ni Apo Diyos, dahito iti napasamak kadagito agkasinsin, ngem awagan ni Elizabeth ni Maria nga kagasatan nuno nagasat numan pay agpadadamet nga naparaburan. Iti daytoy nga pasamak iti istorya ti pannakaisalakan tayo. Iparang ni Apo Dios kada tayo. Iti daytoy nga panagsarak da Elizabeth kini Maria at ikinagasat ket saan laeng abasta-basta may panggep iti pannakaparabor. Saan lang basta-basta may panggep ti pannakaparabor? Ti kinagasat. It is deeper, it is bigger. Iti konteksto, iti ebanghelyo tayo iti nga bigat, ti kinagasat ni Maria, ket gapo iti kinagasat dayjay sikug na nga ubing. Tagdasil po yung banga ni Elizabeth sikat ti kagasatan ka nagiti amin a babae, nagasat ti ubing nga ipas ngay munto. So meaning, the source of the blessedness of Mary is the blessedness of this person, of this being inside her womb. Dayjay ti pagubugan ken pagayusan ti kinagasat ni Maria. No saan nga gapo iti dayta nga ubing nga sikog ni Maria, uray pa nga tanong ni Maria ti kasingpetanen kada kasayaatan a babae wenno tao ditoy lubong. Saan nga mabalin nga maawagan isuna a kagasatan? Saan nga kagasatan ni Maria? Kinapudno na ni Maria ket immaculada, most pure, most pure. Ngam di kina imakulada na, uno kina most pure na, saan nga may panggep iti bukod na kaikaryan. No dikit di amin dayjay, amin nga kababalin ni Maria kas kadalusan kadagiti amin a parswa, ket may puon, may turong, ken may gapu amin kin ni Jesucristo asikugna. It's all about Christ at the end of the day. Ngarod, daytoy a misteryo. Lololwon tayo daytoy nga misteryo, ti Santo Rosario, tinaragsak a misteryo, amay kadwa. Ti susuknal ni Elizabeth, ani Maria, kinikabagyan na nga Elizabeth. Daytoy a misteryo, iti panagsarak da Maria ken ni Elizabeth, ti pangisuruan ken pangipalagipan kada tayo ni Apo Dios. At ipudno a kinagasat ti tao, ket may papan iti kaadda ni Jesucristo kada tayo. Rayagan ano ka? No awan ni Jesucristo ti panagbiag ti tao, saan amabalin agumasat ti tao? It can be nga swerte ka, ngem saan ka anagasat. Tati kinaswerte ket may panggep daytoy iti mostly
much applicable isuna iti gambling, luck, panakigasang-gasat, pakikipagsapalaran, ngem ti kinagasat na ununeg ken dakdakkel nga amang, di kinaswerte ag mawmaw. Kalpasan nga mangabak ka kas pangarigan iti huweteng, wenno loto. Kas pangarigan nga mangabak ka kadagita, gapu iti swerte, hanga gaputa nagasat ka. Hanga kay na po Diyos ti sugal. So nga nung mangabak ka, swerte ka, hangka nga nagasat. Ngem ti kinagasat ti ibunga na nalinteg a panagbiag, ti kinaswerte ket it will bring you to move away and away from Christ. So nga nung nangabak ka ti weteng, damurmok ngagtaya ka man no bigaten, tuno sumaruno nga aldaw, tanapagustuhan ka nga rod, taswerte ka. So it leads you away, it moves you away from being blessed. Bisyo ti pangiturungan king kati kinaswerte. Iso nga hanga umibibet dagitay mannugal kada tattao nga dabisyo na iti dayta nga nakapagustuhan da, because it's not because they are blessed. Swerte tayo ditoy. Whereas in fact, mapukpukawan dagan mapukpukawanan, puwang panglawen. Ngam they still believe nga swerte da, that they are lucky. Ngam tibiyag ket saan nga may panggap iti being lucky. Tibiyag ket may panggap iti panagbalin tayo anagasat wenno blessed. Ket ibagbaga ni Apo Dios kada tayo babaan dayto ebanghelyo, ti kinagasat ti pudno a kinagasat ti tao ket masarakan laeng iti kaadda ni Hesukristo kada tayo. So therefore it can happen that we have a lot of achievements and accomplishments. And in fact, dayto iti maysa nga bisyo ti lubong tatta. To have a lot of accomplishments, to have a lot of achievements, but it can happen that we have plenty of achievements and accomplishments in life, but we are not blessed. Saan tayo nga napagasat? Why? Because Christ is not in us. Christ is not in us. Because what is happening? Ado, ti agkompromiso, many would compromise Christ in the name of achievements. Many would steal, many would lie, many would resort to violence in the name of achievement. Many would compromise the truth in the name of achievement. Many would compromise integrity in the name of achievement. And would you call that blessedness? Awagan tayo nga rin tattaday ta iti kinagasat. So you see, we cannot equate kinagasat, iti achievements and accomplishments, and some would even use Sunday, ti Domingo, pagkampingan da pay dagiti ubing, pagseminaran da dagiti tattao, iya dayuda ida kini Apo Dios in the name of accomplishment and achievement. And do you call that blessedness? That is not blessedness. Hanga kinagasat dayta. Kinadaksang gasat dayta. Taawan ni Kristo, nayadayo tayo, kin ni Kristo, iti panagbiag tayo. Another reality, ado ti mangipagarup, nga ti kinagasat, ket may papan, huno makita, babaan iti kaado iti kwartam. Aket no ti kinagasat, to be blessed is to have plenty or a lot of money. Nagasa ngarod dagiti gambling lords kada shabu queen, kada shabu king, drug lords. Nagasa dagarod dagiti ta, nagaduk kwartada dagitoy. See? So it is really wrong. Talaga nga pa nga
The word wrong is even ineffable kuma. No word can grasp dahil kinadaksang gasat, kin kinamaag iti panamati nga ti kinagasat ket may panggep ti kaddam ti kwartaking ka. Very dangerous notion and understanding. So it's very wrong to equate blessedness with having plenty of money. But even though you have all the riches in the world, no awan ni Kristo kada tayo ti kapanglawan, kadagiti amin na parswa. Datayo ti kamamalasan, kadagiti amin a parswa. No awan ni Kristo kada tayo. Dapat dito may isang atleta. Ngati ko nagadot ti kwarta ko, dapat gold medal ko. Dito iti pakakitaan nga siya I am blessed by the Lord. Maag ni dito. There's a very, very narrow, there's a very narrow understanding of being blessed. Pag kunaan nyo nga hanak nga blessed, nagadot kwartak, dapat gold medal ko. Kunana. Ngaman na nga pagtulahan na mo tagraam tinagana na. You call that blessedness? You call that blessedness? Obviously, kakabsat, many are equating blessedness with riches, with having riches. So, no nangabak ti sugal di may isang tao, apo naggasat kan. Apo, very wrong greeting. Apo, naggasat si ka, nangabak ti kwa. 30 pesos. Dapat din na pa nagayayam ti running like nga piwi ti premyo na talikod. Nangabaka mo ti 5. Apa naggasat ka na po? Apa kinagasat ka? Dito yan? Piwi? Kinagasat ka dayta? Kakabsat, it's very wrong to equate blessedness with having wealth or riches. Kas resulta, nagaputa ti pabmati ti kadwan, ti kinagasat dadya kaadda, ti kinabaknang king ka, nawadwad. Ano lang nga kaadda? Nawadwad a kaadda na, ti resulta na, akit ipasuli tayo ni Apo Diyos. Ipasuli tayo ni Apo Diyos, and what will happen? We start to adhere with superstitions. And adhering to superstitions is a form of worshiping other gods. Idolatry. Isud ta nga mga rugi, gaputa ti kinagasat para king maadda ang kadapat ti kwarta. Iso nga data, utyo, kuma. Kumput kan iti superstition. Kumput ka ti superstition. Kanyo ti bagas, ikanyo ti sinsilyo. Yeah. Samon to iwalagas. No di mo na sipag, kamuol kapay. Punuan nyo ti nagbubukol, nagita tawa. Ikan nyo ti money plant, tasangot terwangan. Tano adda kwarta. Kumput tayo ti superstition. Ang kay mangmangan ti saluyot ka adda natay. Ang nga mabaling nga mangan ti katuday, kadamarunggay, kaaddanatay. Madingalaukan ti manok day takarabasa. Ana, kumpatay aming kadagito. Ne, nagkubkub ta aso, partyon nyo. Madi. Kuna tayo. Kumput tayon kadagito superstition. Gapo tapat yan dahil nga ti kinagasat ti kaadda dagito'y material nga banag kada tayo. Iso nga makumikom tayo aming kada kita. Mabuteng ka nga umisbo dya iyan ti bunton. Ngam di ka mabuteng nga pamakimisa ti Domingo. Iso kitaan nyo dati panang limlimo ti sairo ti panunot tayo niya. Mabutang ka dyan ti bunton, nga man ka maamak nga makimisa ti Domingo. Anya nga klase ti ute deta. Anya nga klase ti panuno deta. Mabutang ka nga manglayaw, tapantyong. Nga man ka mabutang nga itawo mo ti maturog, di ka makimisan.
Kitaan nyo, dagito nga paspasamakan tayo tibiyag. Maamak ka no awan tinalabaga nga ipin mo di anak mo. Mabuteng ka na awan ti kutsilyo nga ikabil mo di sirok ti indayon ti anak mo. Ngam di awan mo, bibiyang mo, mabunyagan mo no saan di anak mo. Ay, kitaan nyo, dagito nga panunot tayo. Ano? Pangpaswerte kami, Father, na di nalabaga nga samoy kanti puruselas nga red. Naggasak dito nga anakeng kunam nga raw. We are being moved away from God. Mayat adayutay kini Apo Diyos. We set aside God. Gapo kada gitoy, we resort to superstition, which is a form of idolatry. Tangamin agpayso, you observe. Tingamin kadarasan awagas ti panagpabaknang dito'y lubong, ipasulim ni Apo Diyos. Ipasulim ni Apo Diyos. Or worse, ikatem ni Apo Diyos. Apay, tano impasulim ni Apo Diyos, inika mo ni Apo Diyos, duming-duming mabalin amin, awang may parit. Di kad naglaka bumaknang, awang may parit eh. Everything is okay. Basta masaya ka. Everything will be okay. Tano adda ni Apo Diyos, akit natumbeng ka ti garaw mo, adda may parit, dahil iti usto. You see the consequence of not having God in your life. Once you set aside God, because you believe that blessedness is this, having all these things, akit ipaigid mo ni Apo Diyos, ipasulim ni Apo Diyos, and we call it being practical. Practical tayo. Ag-practical tayo, ikaton nyo ni Apo Diyos, tapno ti kas tama aramid tayo, ti kayat tayo. Awan ti dakes amakuna. Tawan mo ni Apo Diyos. Amin, mabalin. Awan ti bisyo amakuna. Awan ti panakayurumen amakuna. Everything is okay. But the question, are we fulfilled? Are we fulfilled? Are we satisfied? Isungarod nga ala kalat nga ala. Uren og lalapusanan kan. Ala kalat nga ala. Why? That is an indication that you are not fulfilled. Why? Because you are not blessed. Natiawag ti Tagalog di Jai. Nabubundat ka lang, pero hindi ka pinagpapala. Busog ka lang, pero hindi ka pinagpala. Alam mo, pag nabubundat ka lang, pag dumighay ka na, tapos na. E di kukuha ka ulit. Agala ka manan, amass, even greater than the first thing that you got. Nabubundat ka lang, pero hindi ka pinagpapala. But you see, kitain nyo dagitag kasinsin ti Ebanghelyo. Hanga na ba nang dagitoy? Hanga na ba nang dagitoy? Ngim ti Espiritu ti Ebanghelyo ita makitam, nakaragrag sa dagitoy dua. Nakaragrag sa ni Elizabeth kini Maria. Not because they have wealth. Not because they have wealth. Ngim nakaragrag sa daapay at dani Apo Diyos kadakwada. Iso nga, they felt they were blessed. They were so much blessed because God is with them. So tikadda ti Diyos kada tayo, tikadda ni Kristo kada tayo, timang pagasat kada tayo. Dayjay tatta iti parwaran tayo because ti kinapudno na, idi nabunyagan tayo, nabayagan nga naited ni Kristo kada tayo. Adda ni Kristo kada tayo. Ngem nagaburan, kadarato ipasuli, kadarato isukat. Isu nga ti awis ni Apo Diyos kada tayo, ti daytoy may kapat a Domingo ti Adbiento. Once more, let us bring out the face of Christ, the presence of Christ, which is with us long time ago. Hindi na bunyagan tayo. Ginaburan, dagiti pamati tayo ngaglalaok. Ginaburan, dagiti kidlo nga panirigan ken prinsipyo ti biyag. Parwaran tayo man. Let us activate, dagiti pamatim ti ansisit, pamatim ti anak, bunton, pamatim ti aso kada salaksak. Ni man Apo Diyos ti pangipanam. Nga nabayag nga daking kan. Ije man ti pangipakatam, dahita pa nagbuteng mo nga umis buti bunton, dahita pa nagamak mo nga 13 ti kasar mo. Ipam mo man di jay,
kini Apo Diyos, nga nabayag nga gururay at dakada tayo. Let us activate this long time presence of Jesus in us. Kitaan nyo, you will see the difference in your life. At na makita nga nagdakilap diferensya na let us activate this presence of Christ. Nga datuyan nakabaybayagan. So nga, no kumpet ka kanatalgad ti panamatim iti data nga kaadda ni Kristo king ka, it doesn't matter no Bernes 13 ti kasar mo. You don't care anymore about sukob. It doesn't matter uray no may sakilo nga marunggay ti ibusam no danatay. It doesn't matter anymore. Agtaguog magigiddan ta sa gasot nga aso, they don't matter anymore. Because it's Christ that is who is your blessing in life. Ni Kristo ti kinagasat mo itibiyag. Iso nga rog nga dayto iti dawaten ti nga grasya kini Apo Dios ti dayto a Domingo. Nga punasen ko man ni Apo Dios mamimpinsan oray dagiti rinet ti panamati ti superstition killo nga panamati ti may panggep ti kinagasat. Tapno iti kasta, rumuar ket agminar ti rupa ken presensya ni Kristo nga kada tayo anabayagen. Tapno iti kasta, gumasat tayo ket rumagsak tayo ti biag. We deserve to be happy. And Christ wants us to be happy. Let's bring Him out. Let's activate this long time presence of Jesus in us. Amen.